inilah Aling teman sebab beliau terharu. First time dia buat Elkan untuk naik manager, saya tertidur macam ini. Rupa-rupanya dia malu, dia kata jutawan macam ini. Dan dia kata dia beritahu kawan-kawan dia, you tahu tak yang tidur tu jutawan tu? Jutawan? Cuma terkejut. Jadi sebab itulah beliau terharu. Beliau kata, die I fight for you. Aling cakap, jangan, you die fight for you. Aling cakap, bukan me. Jadi sebenarnya berkurang pensyarat 4 bulan sahaja break DCM. Dan inilah leader yang Aling sangat kamcing. Leader yang cukup Aling rasa best friend sebenarnya di Elkan. Kami macam best friend sebab kami sejiwa, Gen Y. Sebab dulu Aling membimbing semua makcik-makcik mah. Lepas tu ada seorang saja Gen Y dalam grup Aling. Tapi Gen Y ni, wah, buat meletup-meletup 16 bulan tidur. Dia kata mengandung, beranak tak boleh buat. Jadi anda tahu tak, selama 16 bulan ini Aling tak pernah give up. Setiap hari kami WhatsApp, kami message, call, tanya khabar, cakap benda bukan Elkan pun tak apa. Yang paling penting Aling ingat pesanan Mr. Singh. Masa downline tak ada SW, jangan tinggalkan dia, jangan marah dia, sayang dia, titik beratkan dia lagi. Sebab di Elkan kita adalah kasih sayang, kita ikhlas untuk menolong orang. Jadi itulah pesanan Mr. Singh untuk Aling. Memang Aling tak pernah tinggal. Kalau downline itu rehat sekejap, Aling tak pernah tinggal. Malah Aling jaga mereka lebih daripada yang Aling sendiri. Jadi inilah Cikgu Pa tidur 6 bulan-bulan. Bila datang saja dia kata, saya nak buat balik link. Jadi Aling beritahu macam ni, CBP mesti jadi sampel sendiri. Buat dulu PGS 18,000 SW, masa SW 2, SW 3, terus lompat first month CCM, TGS break 82,000 SW. Jadi tahniah kepada Cikgu Pa dari Jertih, Terengganu. Mana Cikgu Pa? Bagi tepukan untuk Cikgu Pa. Baru melahirkan anak, tapi yang hebatnya anda tahu tak, beliau dari stokis Aling drive setiap hari 3 jam. Tak pernah miss meeting bila dia nak. Sebab semua ini, bulan ini Aling dalam rangkaian melahirkan 9 DCM baru. Jadi sebenarnya Aling nak thank you kepada tim CBP ini. Dan Aling rasa thank you kepada Ustaz Isham. Walaupun downline, sebab hari ini Aling thank you atas Aling sangat menyanjung Ustaz Isham. Sebab beliau Ustaz, setiap kali beliau akan berdoa untuk seluruh rangkaian Aling untuk lagi meletup. Jadi semalam Ustaz terus beritahu Aling, Ling, tahniah dan terima kasih. Kalau Aling tak jerit slogan 1 juta SW ni, Ustaz pun tak naik DCM. Sebab saya maintain 5 tahun RSM. ESM pun susah. Jadi sebab Aling jerit ini, baru kami semangat kembali. Thank you sebagai upline yang begitu muda, tapi Aling berani komit untuk kami semua. Thank you Ling, dia kata. Jadi sebenarnya Aling sangat sedih. Saya tahan air mata lalang keluar juga. Saya kata thank you Ustaz, sebab Ustaz lah setiap hari berdoa untuk kita semua di Elkan semakin maju. Jadi inilah DCM yang hebat, yang baru dilahirkan. Dan paling penting, coming CCM Spain ni pasti ramai CCM. Dan Venus Night, dulu tahun lepas 4 orang saja naik pentas. Tahun ini ada 13 orang naik pentas. Dan dulu sentiasa orang interview Aling, interview makcik-makcik mana macam mana meletup dalam rangkaian Aling. Jadi Mr. Singh selalu beritahu Aling, Aling kamu Gen Y. Tapi tengok-tengok rangkaian tak ada pun yang Gen Y. Sampai orang ingat you tak pun tak Gen Y. Mr. Singh, kenapa saya Gen Y? Tak ada orang rasa saya Gen Y. Sebab rangkaian Aling tak ada Gen Y, betul tak? Tapi sebab CBP ini, tak sangka SW3 lahir 6 DCM baru, semua Gen Y. Dan sekarang Gen Y ini sedang fight Gen Y Elite. Dan thank you kepada Gen Y Committee. Dan paling penting betul lah, akan gembira bila semua wang besar. Jadi lahirnya Aling percaya, Aling rasai. Sampai satu malam tu Aling tidur dengan semua moncek ini.
Saya kata dengan suami, tidur tepi-tepi sikit saja, jangan gerak, itu moncek. Suami Ali pun ikut, sebab kenapa? Kami dua pun gembira. Sambil tidur tangan dua-dua letak atas moncek. Kenapa? Gembira kami melahirkan. Akhirnya kami berjaya membantu ramai orang untuk dapat 5 figure income. Dan paling penting, inilah cek-cek semua, inilah CBP Aling sebenarnya. SW8 baru 331 SW. SW12 449, SW1 710,000 SW, SW3 akhirnya 1 juta SW milik rangkaian Aling. Tahniah kepada mereka semua. Sebenarnya TGS ini bukan Aling, iaitu milik anda semua. Dan paling penting, Aling tak sangka Aling break income 100,000 dalam usia 33 tahun. Jadi tadi ramai orang tanya, buat apa duit tu banyak Aling? Sebenarnya bila duit banyak, banyak lagi benda kita nak buat. Betul tak? Jadi sebenarnya 100,000 ni sikit. Boleh tak kita nak fight lagi nah? Okey, jadi sebenarnya inilah budaya yang teamwork, seluruh rangkaian sudah gembira, happy. Jadi hari ini Ali sangat gembira, muka Ali pun macam baby ni dah. Kenapa sangat gembira? Hari ini rangkaian Aling semua gembira.